We're in the book of Jude. Do we have it? Estamos en la carta de Judas. ¿Estamos listos? Just the first 3 verses. Solo son los primeros 3 versos. I'm going to read one verse and then you read another, Mark. Okay. We read in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Leemos las Santas Escrituras en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Jude, a servant of Jesus Christ and brother of James, to those who are called, beloved in God the Father, and kept for Jesus Christ. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. May mercy, peace, and love be multiplied to you. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. And the most important verse for tonight, or for today, Beloved, although I was eager to write to you about our common salvation, I found it necessary to write appealing to you to contend for the faith that was once for all delivered to the saints. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. I want to title today's sermon, El título del sermón de hoy es A Direct Appeal. Un llamado directo. A direct appeal. Un llamado directo. Let us pray, church. Oremos, iglesia. Heavenly Father, we thank you, God. We thank you for your kindness, for your love, for your grace in our lives, God. We thank you, Lord, for the opportunity that you have allowed us to come here, God, to worship your mighty name, to hear your words, God Almighty. And I ask, Lord, that this word may sit within our hearts, God, and that we could hold fast to what you are telling us in these verses, God Almighty. I ask, Lord, that you close my mouth, Lord, and that every word that comes out, let it be inspired by your Spirit, God Almighty, for your people, for our edification, for our correction, for whatever it is that you have for us today, Holy Spirit. We give you, Lord, all the glory and all the honor. In the mighty and all-knowing and all-powerful name of Jesus Christ. Amen and amen. You may be seated, church. Pueden tomar asiento, iglesia. A direct appeal. Un llamado directo. Although the book of Jude Aunque la letra de is Judas a very small letter, es una letra muy pequeña and unfortunately at times y desafortunadamente it is overlooked by many churches, es pasada por alto por muchas iglesias. yet I believe Pero yo creo this one-page letter que esta letra de una página has the most important and relevant message for us today. tiene un mensaje, posiblemente uno de los mensajes más importantes de nuestra actualidad y presente. Jude, who was a leader of the early church, Judas, que era un líder de la iglesia primitiva, writes this letter to a specific groups of Christians and churches escribe esta letra a un grupo específicamente de creyentes y iglesias who were specifically being influenced que específicamente estaban siendo influenciados and allowing false teachings to enter their churches. y permitiendo que falsas doctrinas entren a sus iglesias. And it was causing division within the body of Christ. Y estaba causando división en el cuerpo de Cristo. My prayer for us today Mi oración para el día de hoy, is that this word is not just a word for right now, que esta palabra no sea solo una palabra para el día de hoy, but a word that we hold on to our back pockets. pero sea una palabra que reservamos, That whenever something occurs throughout this year and forward, que cuando algo pase durantemente este año, sea hoy o en el presente, we remember the direct appeal that Jude gives to the church and to us. nos recordamos del llamado directo que Judas nos da a la iglesia y a nosotros. This is not about panicking. Esto no es entrar en pánico. This is not about being stressed. Esto no es entrar en estrés. It's about when the moments of enduring come, Se trata de cuando viene el tiempo de to endure. permanecer. Amen. Are we prepared? ¿Estaremos listos? This is preparation, church. Esto es preparación. Amen, church. Verse 1. Versículo 1. I only chose 3 verses
because Solo- there is so much to unpack here, church. Solo escogí estos 3 versos porque hay bastante de desglosar, iglesia. Verse 1. Jude, a servant of Jesus Christ and brother of James. Let me stop right there, Mark. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Jude was a leader of the early church, Judas era un líder de la iglesia primitiva. and he explicitly says that he is the brother of James. Y explícitamente él describe que él es el hermano de Santiago. Most theologians agree that this is the same James who wrote the letter of James. Muchos de los teólogos dicen que este es el mismo Santiago que es el autor del libro de Santiago. And if it's that James that we're speaking about, he also was a leader of the Jerusalem church, Y si estamos hablando de este Santiago, él también era un líder de la iglesia primitiva, signifying that this is the same James who was a half brother of the Lord Jesus Christ. significando que este mismo Santiago era el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo. Now, my math is mathing, it's there. Ahora, mis matemáticas están más o menos, But if James is the half brother of Jesus pero si Santiago es el medio hermano de Jesús and Jude is the brother of James, y Judas es el hermano de then Santiago, that would mean that Jude is also the half brother of our Lord and Savior Jesus Christ. significa que Judas también era el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo. What I understand from this church Lo que estoy entendiendo de esto, iglesia, is that Jude did not use his biological status as a place of authority, que Judas no usó su estatus biológico como algo de autoridad or of identity. o como algo de su identidad. Yet he chose to address himself as a servant of Jesus Christ. Mas él encontró placer en describirse o identificarse como un siervo de Jesucristo. In a culture where so many people are clinging on to their titles, En una cultura que vimos que todo individuo quiere identificarse con sus títulos, that I am a prophet of the Lord, que yo soy un profeta del that I Señor, am a pastor of the Lord. que yo soy un pastor del Señor. Jude, who was the biological half brother of Jesus, Judas, que era el biológico medio hermano de Jesús, does not even count it worthy to address himself like that. ni lo menciona en su palabra. He says that he is a servant of Jesus. Él dice que eres un siervo de Jesucristo. Jude does not find his identity in his biological status. Judas no encuentra su identidad en el estatus de biología. But look how he addresses the recipients of this letter. Pero mira cómo él habla a los que van a recibir esta palabra. Continuing verse 1, to those who are called, beloved in God the Father, and kept for Jesus Christ. A los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. This is important, church. Esto es importante, iglesia. He describes these members, these believers, as called, Él describe a estos creyentes como llamados, beloved, los amados de Dios and kept. y conservados. Let's go with the first one, called. Vamos a hablar del primer título, llamados. If we go to the original Greek, that word called Si vamos al original griego, specifically says invited, la palabra llamados significa invitados, meaning that Jude is saying that this letter significando que Judas en esta letra is dice saying that it is for all who have been invited into the kingdom. que esta letra es para todos que han sido invitados al reino, Those who have been given the status of being a part of God's kingdom. todos que se le han dado el estatus de ser parte del reino, Those who have been given status of right relationship with God. aquellos que se le han dado el estatus de estar con relación correcta delante de Dios, Meaning that Jude is not just talking to pastors. significando que Judas no solamente está hablando a Jude is pastores, not just talking to leaders in the church, no solamente está hablando a los líderes de la iglesia, but to all who consider themselves called by Jesus pero Christ. aquellos que se consideran llamados por Jesucristo. Like Peter tells us, those we have been called out of darkness into his marvelous light. Como Pablo dice, a todos los que estáis, a todos que han sido llamados de la tiniebla a su luz admirable. Romans 8 tells us and explains this further for us. Romanos 8 nos explica esto. Verse 30, it tells us, and those whom he, the Lord, predestined, he also called. And those whom he called, he also justified. And those whom he justified, he also glorified. Amen. Sorry. Romans 8, verse 30. Romanos 8:30, disculpen hermanos.
Dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Meaning that God in his sovereignty Significando que Dios en su soberanía found it pleasing to his will encontró agradable a su voluntad to choose you and I a escogernos a usted y a to be mí, called out of the sin that we were living in, de llamarnos del pecado que hemos estado viviendo, out of the condemnation that we were living in, fuera de la condenación que estamos viviendo, and decided to justify us y escogió justificarnos and to glorify us through the Lord Jesus y Christ. glorificarnos a través del Señor Jesucristo. How beautiful it is to know, Mark, Qué hermoso es saber that when God looks at you, que cuando Dios te mira a ti, you are considered called into his kingdom. eres considerado llamado a su reino, That you no longer have hostility with God, que ya no hay hostilidad o but enemistad that now con Dios, you are a daughter and a son of the pero kingdom. que ahora eres una hija o hijo de Dios. How many of us can say that we are called? ¿Cuántos podemos decir que somos llamados? The second identity marker, El segundo marco de identidad, beloved. los amados de Dios. Now I have to make something very clear. Tengo que clarificar algo. In your Bible translation, it might say sanctified there. En la Biblia, la traducción de Reina Valera dice santificado. See, I had to do a little research about that, Mark. Entonces tuve que hacer un poco de investigación. Some manuscripts say beloved, Algunos de los manuscritos dicen amados por Dios, some say sanctified. algunos dicen santificados. Both do not change the identity that we have in Christ. Ambos no cambian la identidad que deberíamos coger de esta letra. So Reina Valera chooses to use the word sanctified, La Reina Valera escoge usar la palabra santificados, where in my translation it chooses to use the word beloved. y en otra traducción usa la palabra los amados de There's Dios. no contradiction or manipulation here. No cambia nada. El As a matter of mensaje. fact, this just shows more transparency of how God has preserved his word. Solo enseña que Dios sigue preservando su palabra. For today, I'm going to be using beloved in that verse. Hoy día vamos a hablar con la traducción de los amados de Dios. Number 2, beloved. This is different than saying loved. La identidad número 2 es los amados de Dios, diferente de ser amado. Are you hearing me today, church? ¿Me están entendiendo, iglesia? Loved and beloved. Amado y ser amados de Dios. Loved is the action of love. El amado es la acción de Dios para con nosotros. It is the choice that God makes to love us. Es la decisión que Dios toma para amarnos. We see this in John 3:16. Vemos esto en Juan 3:16. For God so loved the world, he gave. De tal manera que Dios amó el mundo que dio. Love is expressed and demonstrated there. El amor ahí está demostrado y expresado. Because God loved the world, he gave his only son. Porque Dios amó el mundo, Él dio a su único. Beloved is far deeper than that. Los amados de Dios tienen un significado más profundo. It literally means those ones who are loved in God. Significando aquellos que son amados de Dios. Where loved is talking about an action. Cuando el amor está hablando de solo una acción, Beloved is talking about an identity. Los amados de Dios es una identidad. Love is not just something that God did for us. El amor no es solo algo que Dios hizo por nosotros. Beloved means that it's something we live within as well. Ser los amados de Dios significa que esto es algo donde nosotros podemos vivir dentro de. When we say that you are loved, Cuando decimos que tú eres amado, it describes God's action towards you. Estamos hablando de la acción de Dios hacia usted. But hacia when we mí. say that you are beloved, Pero cuando decimos que eres de los amados de Dios, it describes who you are because God loves you. describe quién tú eres, por qué Dios te amó a ti. As a matter of fact, Paul explains this again in Romans chapter 1, Y Pablo describe esto en Romanos 1, how he describes the Christians in Rome. como describe los cristianos en Roma. He says in verse 7, to all those in Rome who are loved by God and called to be saints. Dice, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, Because you are beloved, porque eres
de los amados de because Dios, we are beloved. porque somos de los amados de Dios, We are called by God. somos llamados por Dios. How many can say today that they are beloved? ¿Cuántos pueden decir que son parte de los amados de Dios? Amen. And number 3, kept. Identidad número 3, conservados. From the Greek word terreo, De la palabra griega terreo, which signifies causing one to persevere. que significa que causa a alguien a preservar. That part of your identity in Christ, church. Esa parte de tu identidad en Cristo, iglesia. I might need to slow down, Mark, because this is so powerful to me. A lo mejor tengo que ir un poquito más despacio porque eso es tan poderoso. That the identity that you and I have in Christ Que la identidad que usted y yo tenemos en Cristo is that past, present, and future. es del pasado, presente y futuro. He has kept us. Él nos ha conservado. As a matter of fact, Peter describes this beautifully. Pedro lo describe esto hermosamente. If we go to chapter 1, verse 3 to 5, Si vamos a 1 de Pedro, versículo 1, 3 al 5, Peter, who is writing to churches who are being violently persecuted, Pedro le está escribiendo a iglesias que están siendo violentamente perseguidos, meaning people are dying and losing their life for the faith. significando que hay gente que está muriendo por la fe. Peter says to them, Pedro les dice, "Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. According to his great mercy, he has caused us to be born again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, to an inheritance that is imperishable, undefiled, and unfading, kept in heaven for you, who by God's power are being guarded through faith for a salvation ready to be revealed in the last time." dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. That even through all the struggles, Que aún durante todas las pruebas, all the trials that you have been through, todos los problemas que hemos pasado, you are still here. aún permaneces aquí. That despite the suffering, Que no importando el sufrimiento, despite the confusion, que a pesar de la confusión, you are still here. aún permaneces aquí. Do you still believe? ¿Aún crees? Then he has kept you. Significa que Él te ha conservado. Do you still cling on to his word? ¿Aún te aferras a su palabra? Then he has kept you. Entonces Él te ha conservado. Are you still part of his people? ¿Aún eres parte de su pueblo? Then he has kept Es porque you. Él te ha conservado. How many of us can say today ¿Cuántos podemos decir hoy that we have been kept for Jesus que Christ? hemos sido conservados por Jesucristo? Called, Llamados, beloved, los amados de Dios and kept. y conservados. Verse 2, Versículo 2. for all those who identify with those three things, Para aquellos que se identifican con esas tres cosas, may mercy, peace, and love be multiplied to you. que la misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Mercy, Misericordia, the act of God not giving us what we deserve, la acción de Dios no dándonos lo que merecemos, but instead sparing us for what Christ has done on the cross. pero Él no, sin embargo nos perdona por lo que Jesucristo hizo en la cruz. Peace, Paz, referring to the end of hostility that we had with God refiriéndose a un fin de enemistad, hostilidad contra Dios because of our sin. por nuestro pecado. Whereas we were once enemies, Porque a un tiempo fuimos enemigos. now we have been adopted into his family. Ahora somos adoptados a su familia. And love, Y amor. we can be here all night talking about love. Podemos estar aquí toda la noche hablando del amor. May these things continue to be multiplied Dice que os sean multiplicados in us en nosotros, so that we can also reflect these attributes para que también nosotros podamos reflejar esos atributos to others as well. a otros también. You know what I found beautiful about Jude, Mark? Y algo que encontré
bien hermoso de la letra de Judas, is that Jude first begins with our identity in Christ. que Judas primero comienza hablándonos de nuestra identidad en Cristo And then he gives us the direct appeal. y luego nos da el llamado directo. He does not give us an instruction first Él no nos instruye primero a hacer algo and then tells us this is our y identity. después nos dice quién somos o qué es nuestra identidad. The beauty behind Jude's words La cosa hermosa, la hermosura detrás de la letra de Judas is that he gives us theological position es que nos da una posición teológica before there is anything that we could do. antes de que podamos hacer cualquier cosa de nuestra parte. And this is the gospel, Mark, Y este es el evangelio, that Christ did for you first, que es Cristo murió por ti primero so that now you have the freedom to please para him. que ahora tengamos la libertad de darle placer. Before there's anything to do on your part, Antes de que podamos hacer cualquier cosa de nuestra parte, you are already called. ya son llamados, You are already beloved in God the Father. ya son parte de los amados de Dios You are already kept for Jesus y ya Christ. son conservados. Removing any sort of idea Esto remueve la ideología that you have to do some sort of work que tenemos que hacer cualquier cosa para adquirir in order to earn your salvation, la identidad o la salvación, in order to earn your identity in Christ. para adquirir la identidad en Cristo. These are identity markers that have already been freely given to Estos us. son marcos de identidad que ya fueron dadas gratuitamente a cada uno de nosotros. All who believe, Todos que creen, all who have accepted Lord Jesus as Lord and Savior, todos que hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador, all who consider themselves disciples of Jesus. todos los que se consideran discípulos de Jesús. Our identity is Nuestra identidad es, we are called, somos llamados, we are beloved, somos los amados and de we are Dios kept. y somos conservados. Do we believe this today, church? Creemos esto hoy, iglesia. Do we believe this today, church? Lo creemos hoy, iglesia. This is important. Esto es muy importante. I want you to make sure you understand this Quiero que entiendan esto de so verdad. that when time comes and different confusing topics come to our Porque lives, cuando viene el tiempo de confusión o diferentes tópicos que no entendemos or lies of the enemy come to our lives, o mentiras del enemigo vienen y entran en nuestras we are vidas, firm in his word, estamos firmes en su palabra, that we know that we have been called by God, que sabemos que ya fuimos that llamados, we know that we are beloved in God, que ya somos parte de los amados de and Dios that we are kept y for que Jesus somos Christ. conservados por Jesucristo. Amen, church. Amén, iglesia. Do we believe this? Creemos esto, iglesia. And because this is our identity Y in porque Christ, esta es nuestra identidad en Cristo, because this is how we identify ourselves as believers of Jesus, y la razón porque nos identificamos con estos tres marcos before any works that we can do, antes de cualquier obra que podamos hacer, the only proper response la única respuesta apropiada to our identity in Christ de nuestra identidad en Cristo is to adhere and obey whatever Jude is about to tell us next. es adherir a lo que Judas nos va a decir próximamente. Meaning, if you consider yourself called, Significando que si tú te consideras ser llamado, if you consider yourself beloved, si te consideras ser parte de los amados de if Dios, you consider yourself kept for Jesus y que Christ, si consideras ser conservado por Cristo, then the command that Jude has for us in verse 3 entonces el mandamiento que Judas tiene para nosotros en el verso 3 applies to each and every one of us. nos aplica a cada uno de nosotros. Verse 3, Versículo 3. beloved, although I was eager to write to you about our common salvation, I found it necessary to write appealing to you. Let's stop there, Mark. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente. An interruption. Y hay una interrupción. Jude's plan El plan de Judas was to speak about their common salvation, era de hablar de la salvación común. to speak to them about encouraging things, Era para levantarles el ánimo a ellos, uplifting things. levantándolos. But he found it necessary to appeal. Pero él
él vio que era necesario hacer un llamado, meaning to make a serious request to all of us. significado que nos está dando un deber de hacer a cada uno de nosotros. The circumstances of what he was feeling Las circunstancias de lo que él estaba and sintiendo what was happening within the church y lo que estaba pasando dentro de la iglesia required urgency. requería urgencia. His preference was to speak about encouragement. Su preferencia era de hablar de ánimos. His preference was to speak about salvation. Su preferencia era hablar de la salvación. But the priority was to urge us, Pero la prioridad era de urgirnos, to warn us and the believers of something important. de advertir a todos los creyentes de algo importante. Sometimes A veces we come to God with one thing, venimos a Dios por una cosa, but God comes and reveals something that has more priority than what we brought to pero Him. Dios nos revela algo que tiene más prioridad que nosotros pensamos. Sometimes we have to be able to discern A veces tenemos que saber discernir when God is trying to tell us something important cuando Dios nos está tratando de decir algo muy importante that has priority over anything that we have already asked que for. tiene prioridad sobre cualquier cosa que hemos estado pidiendo. What is it that He needed to speak to us so urgently about? ¿Qué era lo que Judas estaba tratando de hablarnos tan urgentemente? If we finish verse 3, Si terminamos el versículo 3, to contend for the faith that was once for all delivered to the saints. dice que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. I want you to notice Jude's urgency. Quiero que nos demos cuenta de la urgencia de Judas And how Jude is speaking to the church. y cómo Judas está hablando a la iglesia. In his letter, we do not see any evidence En esta letra no vemos la evidencia of the churches being persecuted. que la iglesia está siendo perseguida. We don't see any evidence No vemos la evidencia of believers being killed for the faith. que los creyentes están siendo martirizados, Yet with the same urgency as if there was persecution. pero con la misma urgencia como que si hubiera una persecución. He tells them we need to contend. Él dice, necesitamos contender. Jude looking at the state of the church of Christ, Judas viendo a la iglesia de Jesucristo, seeing that the truth is now under fire, viendo que la verdad está siendo amenazada, for the faith was not being openly denied. porque la fe no estaba siendo negada, It wasn't being violently assaulted. no estaba siendo violentamente perseguida, It wasn't being opposed by other religions or other people, no tenía una amenaza de algo extranjero, otras religiones, but it was quietly being distorted, pero calladamente estaba siendo perversed. pervertida. The gospel of Jesus Christ in these churches El evangelio de Jesucristo en estas iglesias was facing a cancer that they needed to address. estaban lidiando con un cáncer que tenían que ponerle atención. Now it's important that we understand, Entonces es importante que nosotros entendamos what does it mean to contend? qué significa contender. The Greek word for contend is epaganomizai. La palabra griega de contender es epaganomizai. Epagonisomai, excuse me. Exactamente. The Greek language is a beautiful language. El lenguaje griego es un lenguaje tan hermoso. But this word was an intense word. Pero esta palabra es una palabra intensa. When Jude used this word and his readers would have read it, Entonces cuando los que reciben esta letra y ven esta palabra, they would have recognized the intensity of what Jude was telling them. iban a reconocer la urgencia en cómo Judas estaba hablando. This word literally means Esta palabra literalmente significa to strain every muscle, esforzar cada músculo, enduring with discipline and intensity preservando con disciplina y intensidad for a sacred prize. por un premio sagrado. It's a serious, intentional, and ongoing effort En otras palabras, es un esfuerzo serio, dedicado y constante to protect para proteger and preserve the faith y preservar la fe that has been entrusted to us. que ha sido confiado a nosotros. Amen, church. Amén, iglesia. Notice that I did not say fight in anywhere there. Démonos cuenta que yo no dice que hay que pelear, Because a lot of times we hear the word contend porque
Porque muchas veces escuchamos la palabra contender and it thinks we need to go and fight aggressively. y pensamos que necesitamos pelear agresivamente. We read Jude verse 3 and we see the word contend. Leemos el versículo 3 de Judas y vemos contender And we think that we need to go to Instagram comments and start debating people. y pensamos que necesitamos entrar a las redes sociales y comenzar a debatir. That we need to go on Facebook and start arguing with people. Que necesitamos entrar a nuestras redes sociales y comenzar a argumentar. Contending is not about confrontation. Contender no se trata de confrontación. Contending is not about cultural warfare. No se trata de la guerra cultural. As a matter of fact, if we read in Jude's context, Pero si leemos en el contexto de Judas, if these churches were to seek confrontation, si estas iglesias hubieran tratado de hacer confrontación, it would have been dangerous and unwise. hubiera sido peligroso y sin sabiduría. For these were already small, vulnerable churches. Porque estas iglesias eran pequeñas y And trying to vulnerables. go in attack mode and confronting every single person Y tomar la posición de ataque o confrontación would have led to persecution le hubiera entrado a persecución and violence against them y violencia contra ellos, that was not necessary. que no era necesario. So don't hear me though saying, Entonces no escuchen que yo estoy diciendo don't fight for the gospel. que no peleemos por el evangelio. Peter makes it very clear in chapter 3, verse 15, Pedro lo hace muy claro en capítulo 3, versículo 15, on how we are to defend this gospel. en cómo necesitamos defender este evangelio. He says in verse 15, but in your hearts, honor Christ the Lord as holy, always being prepared to make a defense to anyone who asks you for a reason for the hope that is in you. Yet do it with gentleness and respect. Dice, en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Christ made it very clear in his earthly ministry Jesús lo hizo bien claro en su ministerio aquí en la tierra, that the world would know that you are my disciples que el mundo sabrá que ustedes son mis discípulos by your love. por el amor. If I go confronting someone aggressively, Si yo voy a confrontar a alguien agresivamente, I'm not reflecting the love of Christ. no estoy reflejando el amor de Cristo. So if we know that contending is not about fighting aggressively, Entonces, si entendemos que contender no significa pelear agresivamente, what does it mean to contend for the faith? entonces, ¿qué significa contender por la fe? Contending for the faith is faithfully preserving the gospel, Contender por la fe es preservando fielmente el evangelio, living in obedience to Christ first, viviendo en lealtad a Cristo primero and guarding this faith within ourselves, y guardando la fe confiadamente en nosotros, and trust that he has entrusted to each and every one of us. que Él nos ha confiado a cada uno de nosotros. I want you to pay attention in verse 3, Quiero que pongamos atención en versículo 3, where Jude says the faith, que Judas dice la fe, not a faith, no una fe, not your faith, no tu fe, not your perception of the faith, no tu perspectiva de la fe, the faith of Jesus no Christ la fe de Jesucristo, that has been passed down to us que ha sido llevada a nosotros from generation to generation de generación a generación of the church's history de la historia de las iglesias, through his apostles por los apóstoles and delivered to us the saints. y nos ha llegado a nosotros los santos. What does this mean? ¿Qué significa esto? That everything that we have in this holy book Que todo lo que tenemos en estas santas has been escrituras given to us se nos ha dado and is complete. y ya es completa. Pay attention to what I'm saying. Pongan atención, iglesia. Everything that has been given to us here Ya todo lo que se nos ha sido dado is already complete. ya es completa. So how do we contend for the faith? Entonces, ¿cómo contendemos por la fe? When we hear other religions saying Cuando escuchamos a otras religiones decir that their book is an addition to this book, que sus escrituras son una adición a las nuestras, this scripture is already complete. las escrituras ya están completas. When we hear other religions say that this no longer is for us, Que cuando escuchamos que otras religiones dicen que esta palabra ya no es para but that nosotros, their text is now the updated gospel, pero que sus escrituras son la nueva versión, this gospel, this word is already complete. pero si esta ya palabra ya es completa, The faith, la fe, the gospel that has been given to us el evangelio que se nos ha dado,
It is complete. ya está completa. And we are called to remain faithful to Y it. somos llamados a ser fieles a ella. So how do we contend? Entonces, ¿cómo contendemos? I think I believe the most important way how we can contend, Creo yo que la manera más importante en cómo podemos contender it can be divided into two different ways. puede ser dividido en dos maneras. Inward contending En contender internamente and outward contending. y contender externamente. I want us to start with inward contending Vamos a hablar de contender internamente, because most people want to contend outwardly porque muchos de nosotros solo queremos contender and externamente publicly y públicamente before we even contend privately. antes de contender privadamente. So what is inward contending? Entonces, ¿qué significa contender internamente? The daily disciplined fight Es una pelea diaria de disciplina to remain faithful to Christ para permanecer fiel a Cristo when pressure is real cuando la presión es real and when truth is being blurred. y cuando la verdad está siendo borrosa. I already said contending is not about fighting. Ya hemos dicho que la contender no significa pelear, But if you don't agree with me and you really want to fight, pero si verdaderamente quieren pelear, fight within yourself. peleen dentro de ustedes. Fight for faithfulness. Peleen por su fidelidad. Fight against everything within you Peleen por cada cosa dentro de ustedes that resists this gospel, que quiere resistir el evangelio, bringing every thought, trayendo cada pensamiento, every desire, cada deseo, every action cada acción into the obedience to Christ, a la obediencia a Cristo, our Lord and Savior. a nuestro Señor y Salvador. Remaining firm in Christ and what He has taught, Permaneciendo firme en Cristo y lo que Él nos ha enseñado. holding fast when suffering and weariness come, Aferrándose cuando viene el cansancio. continually returning to the throne of grace, Continuamente regresando al trono de gracia. returning back to Him, Retornando regreso a Él. regardless of the situation that we go through. No importando las situaciones que estamos pasando. And most importantly, Y más importante, refusing to let a distorted gospel no permitiendo que un evangelio pervertido reshape our hearts and our minds. nos cambie nuestros corazones y nuestras mentes. This is where contending begins. Esto es donde comienza el contender. When we understand this, Cuando entendemos esto, when we work through this within ourselves, cuando trabajamos en esto internamente, then outward contending just flows naturally out of our hearts. entonces el contender externamente fluye naturalmente. What is outward contending, Mark? Entonces, ¿qué es contender externamente? Faithfulness made visible. La fidelidad hecha visible. Our spiritual disciplines. Nuestra disciplina espiritual. If we know in our hearts that He is the way, the truth, and the life, Si sabemos en nuestros corazones que Él es el camino, la verdad y la vida, if we know in our hearts si conocemos esto en that nuestro we need to corazón, be connected to Christ, que necesitamos estar conectados a Cristo, then we need to be connecting with Christ. entonces deberíamos siempre conectarnos con Cristo. Prayer, Oración, fasting, ayuno, worship, adoración, scripture reading, escudriñar las escrituras, being connected and abiding in Christ. estar conectados y estar en medio de Jesucristo. Another important thing, Y otra cosa importante, knowing and studying these scriptures estudiando y sabiendo verdaderamente estas escrituras so that we can recognize false teaching. para poder reconocer falsas doctrinas. I remember hearing a story, Mark, Me acuerdo que escuché una historia that when bankers hire new tellers, que cuando los de banco they hire a new person. contratan a una persona nueva, Part of the training parte del entrenamiento is that they sit es que se sientan, and go through bills over and over and over. miran pagamentos o Bills, money bills. miran el billete y están mirando y mirando billete y billete y billete. And they keep going through all the money bills. Y siguen mirando y observando estos billetes. And their superiors will put inside a fake one Y los superiores siempre ponen un falso adentro. so that while they're going through it, Para saber que cuando ellos están contando, when they come through the fake one, pero cuando ellos ya topen el falso, they see it. This is a fake one.
puedan decir esto es un falso? How are they able to identify the fake one? ¿Cómo ellos pueden identificar el falso? Because they've been analyzing the real one. Porque cada día están analizando el verdadero. I don't think they understand, Mark, what No I'm trying están to say. entendiendo, no están entendiendo. How do they analyze the fake teachings? ¿Cómo analizamos las enseñanzas incorrectas? Because we are familiar with the real teaching. Porque estamos familiarizados a la enseñanza How verdadera. do we identify false teachings? ¿Cómo nos identificamos falsas doctrinas? Because we are rooted in the true gospel of Jesus Porque Christ. estamos sembrados en la verdadera evangelio de Jesucristo. Knowing this scripture and studying it, Sabiendo las escrituras y escudriñándolas, encouraging one another, fortaleciéndonos unos a otros, supporting each other, and encouraging to continue contending, soportándonos y animándonos para seguir contendiendo, giving a defense for this gospel. defendiendo este evangelio. Like Peter told us in chapter 3. Como Pedro nos dijo en capítulo 3. And the most important, Y lo más importante, the command that Christ gave to his church, el mandamiento que Cristo le dio a su iglesia, proclaiming this gospel, proclamar el evangelio, not as combatants, no como combatientes, but as witnesses to the truth. sino como testigos de verdad. Faithfulness before arguments, Fidelidad antes de argumentos, witnessing before winning. ser un testigo antes de estar ganando. This is how we contend for the faith, Así church. contendemos por esta fe, iglesia. Let us hold fast to this contending. Aferrémonos a esto que es contender. Let us have it so close into our pockets Déjanos tenerlo aquí a nuestros lados so siempre. that when the time comes to contend, Para cuando venga la temporada de when the contender, time comes for us to be firm in this faith, para cuando venga la temporada de estar firmes en esta fe, when pressure and suffering arise in our lives, cuando la presión y sufrimiento quieren levantarse en nuestras vidas, we are firm in Christ Jesus. estamos firmes en Jesucristo. We remember our identity in Him. Nos recordamos nuestra identidad en Él. We remember that we are called. Nos recordamos que ya fuimos We llamados, remember that we are beloved. ya que somos parte de los We amados de Dios remember that we have been kept for Y- Jesus Christ. y que somos conservados por y para Jesucristo. Therefore, Entonces, we contend for the faith that has been given to us. contendemos por la fe que se nos ha dado. Amen, church. Amén, iglesia. As I conclude today, Y mientras concluimos hoy, in verse 4, Jude tells us why we need to contend. en el versículo 4, Judas nos dice por qué necesitamos contender. If we read verse 4, it says, "For certain people have crept in unnoticed. How long ago were designated for this condemnation? Ungodly people who pervert the grace of our God in sensuality and deny our only Master and Lord Jesus Christ." Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. The main attack of the gospel for all of church history, El ataque principal siempre para la iglesia false teaching. es falsa doctrina. People who come into churches, our churches, Es gente que entra a las iglesias deceiving each and every one of the sheep engañando a las ovejas with teachings that sound like the truth, con enseñanzas que se escuchan como la verdad, but are not even close to the truth. pero ni se acercan a la verdad. The reason Jude stresses contending so much ¿Por qué Judas urge tanto en esto de contender? is because false teaching does not announce itself. Porque las falsas doctrinas no se anuncian a sí mismas, It disguises itself. se esconden. And this is why contending is so Y important, por eso contender es tan importante. because we still see the need for contending today. Porque aún vemos la necesidad de contender en el día de hoy. Even if today deception might look different, Porque aunque en el día de hoy la decepción puede verse diferente, it's still the same purpose behind it, sigue teniendo el mismo propósito, perverting the true gospel. pervirtiendo el evangelio verdadero. And because it still has the same purpose today, Y porque todavía tiene el mismo propósito, the direct appeal that we have remains the same today. entonces el llamado directo sigue siendo el mismo el día de hoy. A call to faithfulness, Un llamado a fidelidad, a call to contend for this faith. un llamado a contender por esta fe.
Jude calls us to contend, Judas nos llama a contender. and it does not mean that we are to be louder. Y no significa que tenemos que ser más It bulliciosos. does not mean that we need to be more confrontational. No significa que tenemos que tener más confrontaciones. What it means Lo que is significa to be truer, es para ser verdaderos, steadier, más firmes, more firm, más firmes and more faithful y más fieles to the gospel we have received. al evangelio que hemos recibido. And with this appeal, Y con este llamado we hold fast to the one who has called us, nos aferramos más a aquel que nos llamó, to the one who we are his beloved, a aquel que nos llamó los amados de Dios, and to the one who continues to keep us. y aquel que continúa de conservarnos. We hold on to Christ, Nos aferramos a Cristo, the author and finisher of our faith. el autor y consumador de nuestra fe. I want to end with the last verse of Jude. Quiero terminar con el último versículo de Judas. Jude goes on to explain false teachers, Judas sigue hablando de los falsos enseñanzas, explaining the importance of us contending. explicando la importancia de nosotros contender. And as he ends his letter, Y mientras él termina su letra, he gives each and every one of us a doxology. él nos da a cada uno de nosotros Doxología. una doxología. Verse 24 and 25. Versículo 24 y 25. This word is for each and every one of us. Esto es para cada uno de nosotros. Let us hold on to it and let it be in our hearts, church. Agarremos esto y que permanezca en nuestros corazones. Now, verse 24. Versículo Now, 24. to him who is able to keep you from stumbling and to present you blameless before the presence of his glory with great joy. To the only God, our Savior, through Jesus Christ our Lord, be glory, majesty, dominion, and authority before all time, and now and forever. Amen and amen. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Deberíamos estar diciendo eso juntos, iglesia. Entonces, si Amén. quieres, vamos al versículo 25. Yes, El sir. único y sabio Dios, Amen. nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Amen. See, the beautiful thing, Mark, La hermosura de esto is that we have the ability to contend. Why? es que tenemos la habilidad de contender. ¿Por qué? Because the one who is able to keep us from stumbling Porque el que es el único que puede preservarnos de caer is with us. está con nosotros. That regardless of the situations we might be going Que through, no importando las situaciones que estamos atravesando, regardless of the battles that we might be facing today, que no importa las batallas que estamos confrontando, regardless of the confusion or the things that we don't understand about God, no importando la confusión o las cosas que no entendemos de Dios, He is able to keep you from stumbling. Él es el único que puede sostenerte. He is the one that gives you the power to contend. Él es el que nos da el poder para contender. So we cling on to Him, Entonces nos aferramos a Él, the author and finisher of our faith. el autor y consumador de nuestra fe. This is our direct appeal. Este es nuestro llamado directo. Stand up, church. Today. Levántense, iglesia.